Wahyu 13, Revelation 13. Lalu aku melihat binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. And I stood upon the stand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his her to crown, and upon his head the name of blasphemy. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul, dan kakinya seperti kaki burung, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. And I saw it were wonder to it, and his deadly one was hailed, and all the world wondered after the beast. Dan mereka naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? And they worship the dragon which give power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. There was given unto him a mouth speaking great things, and blame power was given unto him to continue for 2 months. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blame his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. It was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongue and nation. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. And all that dwelt upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. If any man have an ear, let him hear. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah dan iman orang-orang kudus. He that lead into captivity shall go into captivity. He that kill with the sword must be killed with the sword. Hers the passion and the fight of the sign. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he speaks as a dragon.
dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya. Binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. And he exceeded all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship, and the first beast whose deadly one household. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. And he did great wonders so that make fire come down from heaven on earth and in the sight of men. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. And he saved them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make in image to the beast which had the won by a sword and did life. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast soul would speak and cause that as many awards not worship the image of the beast shall be killed. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark and their right hand or in their foreheads. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, and that no man make buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Her is wisdom. Let him that understanding count the number of beasts, for it is the number of men, and his number is 636.